Okay. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today kita tengok untuk chapter 6 Satellite Communication System. Okay, yang ni kita akan continue daripada yang kita dah belajar untuk chapter 5. Yang mana chapter 5 kita dah tengok HLA, home HLA, semua yang mobile network tu lah. Okay, yang ni kita sambung balik pada explain the basic communication, wireless and data communication technology lah. Okay, wireless and data wireless technology. And then this one is explanatory video lah. We live our lives knowing that many satellites every day and that they are helping us in several ways. You might be surprised to know that there are almost 4,900 satellites orbiting the Earth. Anda kata kat sini sekarang ni semua satelit menggunakan satelit lah. Even sekarang ni Tesla pun ada bangunkan teknologi satelit untuk radio dan TV lah. Okay, jadi untuk satelit Malaysia ni apa nama dia? Ada siapa tahu? Malaysia satelit. Kita ada banyak lah. Kita kalau untuk Malaysia ada berapa satelit semua sekali? Satelit kita kat orbit sekarang ni ada berapa? Siapa tahu? Rashni, tahu ke jumlah satelit kat Malaysia ada berapa? Hanif Haikal, tahu ke jumlah satelit kat Malaysia ni ada berapa? Ni? Ada 8, Doktor. Okay, ada 8 lah. Antara ni yang kita biasa dengar adalah Mesat. Okay, lepas tu kita ada Tiong Sat. Okay, Razak Sat. Okay, UITM Sat 1. Okay. Lepas tu kita ada Razak Satellite, Razak Sat and so on lah. Okay, jadi satelit ni dia offer servis kepada pengguna. Contohnya macam kita ada untuk TV dan digital communication lah. Tapi untuk yang kita dah belajar 5G lagi laju lah. Untuk satelit punya data connection dia lebih kurang 500 megabyte je. Untuk 5G dia 1 gigabyte. Most obvious questions that come to mind are, why are these satellites in totally different orbits? How does a satellite carry out all... Okay, jadi sekarang ni dia bila kita sebut satelit dia akan mengorbit bumi lah. Kenapa dia orbit bumi? Siapa tahu? Jadi kalau kita tengok jumlah satelit yang ada dekat dunia sekarang ni ada lebih kurang 6,542 satelit. Yang aktif cuma 3,372 lah. Yang lain adalah satelit yang tak aktif. Dan nanti saya akan terangkan bagaimana satelit yang tak aktif dia terkeluar daripada kita punya orbit lah. Dipanggil trash ataupun dipanggil recycle. Dia recycle orbit dia duduk kat situ lah, diam-diam. Lepas tu kalau kita tengok untuk satelit yang paling kalau kita tengok satelit yang paling banyak ni adalah di negara mana yang paling banyak? Di US. US adalah satelit yang paling banyak, 2,804. Diikuti oleh China, UK, Rusia, Japan, India, Canada dan Jerman. Ini semua adalah satelit yang paling banyak lah. Okay.
Dan sejak daripada pelancaran satelit dalam tahun 2022 je, kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh NASA, kita ada lebih kurang 2,000 aktif satelit yang orbit Earth ni mengikut putaran bumi. Kalau tak nanti dia akan jatuh. Yang macam yang saya sebut tadi 3,000 adalah dah mati. Okay, dah mati. Lepas tu yang selebihnya tu adalah dipanggil junk, space junk. Dia disimpan di space junk orbit. Jadi untuk ni nanti saya akan terangkan. Okay, terangkan lebih lanjut. Of its functions, and what are the components inside them which help them to accomplish all of their allotted tasks? Let's explore the answers to all these questions in detail. It's a well-known fact that a satellite stays in orbit because of the balance between gravitational pull and centrifugal force. Okay. Carry out all of its functions, all of their allotted tasks. Let's explore the answers to all these questions in detail. It's a well-known fact that a satellite stays in orbit because of the balance between gravitational pull. Okay, kenapa satelit ni dia tak jatuh kat bumi? Dia punya jawapan dia adalah sebab kita ada centrifugal force and gravitational force. Maksudnya daya yang menarik dan yang menolak. Yang menarik tu adalah gravity kat bumi ni. Kalau kamu tengok apa-apa objek, kalau kamu baling ke atas dia akan balik semula ke bumi lah, ke tanah lah. Ini yang dibuktikan oleh Albert Einstein, yang mana bila apple tu jatuh, dia akan terus jatuh ke bumi lah. E equal to mc power of 2. Ini adalah kalau kita lihat adalah dia punya ni lah, dia punya mengapa satelit tu dia tak jatuh. Ini dia punya formula dia. And centrifugal force. The angular velocity of the satellite is decided by the force balance equation that balances the gravitational and centrifugal forces. When the satellite is deployed, it is given sufficient speed to balance the... Okay, kalau satelit ni dia hantar ke orbit macam mana? Dia hantar ke orbit melalui space shuttle, roket, dan bila sampai nak masuk ke orbit tu dia akan ada force ataupun dia akan ada gunakan minyak sikit lah untuk dia sampai ke orbit yang ditetapkan lah. Two forces. A satellite near to Earth requires more speed to resist the gravitational pull than the ones located further from the Earth. Due to the negligible resistance in space, satellites never lose speed. This means... Jadi kalau kamu tengok satelit yang kat dalam ni dia lebih laju dibanding dengan satelit yang kat luar. Yang kat luar orbit ni, maksudnya satelit ni dia mengorbit bumi ni, dia berpusing juga lah, bergantung kepada kelajuan bumi lah. Jadi satelit yang makin hampir dengan bumi ni dia bila dia pusing tu dia lebih laju lah, maksudnya dia sedang aktif lah. Jadi ada juga kalau kamu tengok, kalau kamu baca dokumentari dekat internet ni, ada satu kes yang di mana satelit tu jatuh ke bumi dalam tahun 11 Julai 1979 yang mana dipanggil sebagai Skylab, Skylab satellite yang jatuh dekat Australia. Jadi kamu boleh baca Skylab satellite jatuh ke ni. Kenapa nanti kamu baca lah kenapa dia jatuh tu, disebabkan oleh ada storm, ada huge storm yang menyebabkan dia jatuh ke bumi lah. Okay, kemudian satellites will continue their circular motion around the Earth without any external energy source. Jadi dia akan orbit bumi ni tanpa
tanpa ada external source lah. Maksudnya dia tanpa menggunakan elektrik, tanpa menggunakan apa-apa. Jadi kalau kamu tengok bahan-bahan dalam yang dibuat untuk satellite ni merupakan bahan yang anti ni lah, anti gamma. Nanti kamu akan tengok lepas ni kamu akan tengok bagaimana satellite ni dibina. Satellites are placed either in low Earth orbit. Okay, LEO tu low Earth orbit dia punya term LEO LEO low Earth orbit, LEO. Okay, nanti dia punya ni lah, dia punya bukan Leonardo DiCaprio. Low Earth orbit ni maksudnya dia punya orbit dia tu kalau ikut calculation hari, dia lebih kurang 11 hari setengah lah untuk complete dia punya ni. Medium Earth orbit. Lepas tu kita ada medium Earth Or orbit lah, geosynchronous. MEO Okay, yang ni mungkin masuk dalam midterm kamu kena bagi tumpuan sikit lah. Okay, kalau MEO dia punya orbit dia lebih daripada LEO tadi lah. Okay, dan dia punya orbit dia lebih kurang kalau macam tadi 11.2000 jam, yang ni lebih kurang dalam 12 jam lah. Bukan 12 jam, sorry, 12 hari. 12 hari. Okay, jadi LEO dia lebih dekat dengan bumi. MEO ni dia medium Earth orbit ni ada jauh sikit daripada LEO . Earth orbit. These three orbits are illustrated here. Okay, lepas tu kita ada geo. Okay, ini semua istilah-istilah yang kamu kena faham lah. Kita ada MEO, kita ada geo, dan kita ada LEO . Geostationary orbit geo ni maksudnya refer to geosynchronous equatorial orbit yang digunakan untuk satelit yang digunakan untuk television biasa kita gunakan geo berbanding dengan LEO ataupun MEO tadi. Okay, dia punya jarak dia lebih daripada LEO dengan MEO. Okay. We'll get into more details of them later. There is an Nanti interesting dalam region slide in ni akan space ada called the Van Allen belt, a region full of highly energetic charged particles, which could seriously damage the. Okay, lepas tu kita ada satu elemen yang dipanggil sebagai Van Allen belt. Okay, ada soalan ke setakat ni? Okay, Van Allen belt ni adalah partikel energetic charge particle yang daripada angin solar yang ada di dalam kita punya lingkaran graviti luar bumi. Okay. Okay, graviti luar bumi ni kenapa dipanggil Van Allen belt ni, sebab dia punya radiation level dia adalah sangat tinggi. Jadi untuk satelit ni dia memang dia kalau boleh dia tak nak berada di dalam kawasan Van Allen belt. Sebab apa? Sebab kalau ada dalam radiation yang tinggi ni dia akan hancur. Okay. Kalau astronot ada kat sini pun dia akan mati. Dia akan mati lah. Sebab dia
Dia berada lebih kurang 40,000 kilometer daripada bumi. Okey, jadi yang ni memang untuk orbiting satellite ni memang perlu dihindari lah. Electronics section of a satellite. Generally, it is preferred not to park satellites in the Van Allen belt. The decision on what orbit is to be chosen for placing the satellite depends on the application and purpose of the satellite. Okay, bagaimana kita nak tentukan satelit tu berada di mana? Dia bergantung kepada fungsi. Fungsi yang saya nyatakan tadi, kita ada LEO, kita ada GEO dan kita ada MEO. Untuk yang GEO tu biasanya digunakan untuk TV, untuk monitoring cuaca apa semua, biasanya kita akan letak di LEO, di apa, radius yang paling dekat lah, dengan apa, dengan bumi. Jadi dia bergantung kepada kegunaan. Okay, setakat ni ada soalan ke? Tak ada, Doktor. Clear tak? Kalau tak clear, bagi tahu kita ada beberapa terminologi yang kamu perlu faham lah. Antaranya kita ada LEO, kita ada MEO, kita ada GEO, kemudian kita ada Van Allen belt. Kalau boleh kamu catat sikit lah. Okay? Catat sikit, nanti untuk sebagai reference lah. Okay, kita masuk bagaimana kita nak tentukan kedudukan satelit tadi lah. If the satellite is built for Earth observation, weather forecasting, geographic area surveying, satellite phone calls, etc., then orbits closer to the Earth are chosen. Okay, ini yang macam saya bagi tahu tadi lah. LEO, bila kita melibatkan satelit yang untuk kaji cuaca, ya. Okay, nak tengok ada storm, tak ada storm. Okay, kita akan gunakan LEO lah. Okay, communication, military purpose, spying ataupun image application, dia akan gunakan LEO satellite. Okay, LEO satellite juga digunakan untuk menghubungkan manusia kepada high speed internet. Okay. Okay, dan LEO juga digunakan untuk communication, tujuan komunikasi yang macam yang saya beritahu tadi, dan juga penghantaran data saintifik lah, untuk kita lihat keadaan pasang surut dan air pasang dan air pasang surut dan pasang naik lah di permukaan bumi lah. Okay, yang Google Earth tu adalah kita gunakan low Earth orbit. Okay, ada soalan setakat ni? Okay ke? Mashni, is it okay for you? Okay, yeah. Okay, Doktor. Okay. Lepas tu, LEO is the closest to the Earth at an altitude of between 160 okay, and 2,000 altitude kilometers. dia lagi dekat lah dengan bumi. Sebab apa kita tak pergi 40,000 kilometer? Sebab kita ada Van Allen belt, yang mana Van Allen belt ni adalah dia punya radiasi dia tinggi, sebab itu dia kena berada dekat dengan bumi lah. And its orbital period is approximately 1.5 hours. But these types of satellite cover less area of the Earth, so many satellites are required to obtain global coverage. Okay, jadi dia punya keburukan dia pula, bila kamu tengok kat sini, keburukan dia, dia bila nak mengorbit bumi tu, dia 1.5 jam je untuk dia cover satu area tu. Jadi untuk dia cover keseluruhan radius bumi dia perlukan satelit yang banyak lah. Sebab itu kalau kamu tengok di US, sebab apa dia hantar satelit yang banyak, sebab dia nak monitor cuaca lah, terutamanya cuaca di US. Okay, jadi dia perlukan banyak satelit lah, sebab dia punya coverage dia hanya 1.5 jam lah. Maksudnya dia punya panjang dia. Okay, kalau nak lebih, dia gunakan satelit, banyak satelit lah. That's why, in the case of broadcasting, a high orbit such as GEO is chosen. Satellites in GEO Geosynchronous Earth orbit ni untuk kegunaan TV lah.
TV biasanya kita akan gunakan geo. Sebab apa? Sebab dia lebih panjang dia punya spektrum dia. Spektrum dia lebih panjang dan uh, lebih reliable. Kalau macam Leo tadi, kalau kita tengok dia lebih pendek dia punya ni. Um, Lagi kegunaan dia untuk geostationary satellite ataupun geosynchronous Earth orbit adalah untuk komunikasi, disaster management, pengurusan disaster, climate control dengan weather forecasting. Okey, dia nak forecast lah. Okey, tapi yang besarnya untuk telekommunikasi, TV, signal, surveillance and weather monitoring. Ini untuk geosynchronous Earth orbit lah. Ataupun kita panggil juga sebagai geostationary. Synchronous orbit are at a height of 35,786 kilometers and rotate at the same angular speed as the Earth. It means the satellite takes exactly 23 hours, 56 minutes, and 4 Bila dia rotate ni, kalau kamu tengok bila dia rotate ni, dia akan ikut satu rotation ni dia akan ikut 24 jam lah, iaitu 23 jam 59 minit 59 saat lah untuk complete one rotation. Okay. seconds to complete one rotation. Within the geosynchronous orbit, there is a special category of orbit called geostationary orbit, which is concentric to the equator of the Earth. Geostationary orbit ni adalah dia punya belt, dia punya garisan daripada geosynchronous tadi lah, yang macam yang saya beritahu tadi. Satellites remain stationary with respect to the Earth. Due to this, geostationary satellites are the ideal choice for television broadcasting, since it means you do not have to adjust the angle of your satellite dish again and again. Jadi sebab apa? Sebab dia punya dish tu yang kamu tengok yang biru tu, the blue color is the dish for TV telecommunication signal, that you don't have to alter the position. It maintain it as it is and rotate accordingly to uh, Earth complete cycle of sun, which means that 23 hours, 59 minutes and 60 seconds. Jadi the advantage is you don't have to alter the position of the signal. This is the reason why the geostationary belt is so crowded with satellites, and it Jadi dia punya keburukan dia, the disadvantage is it have too many satellite that queuing in the belt. This one is the disadvantage. is managed by an international organization So the organization that manage the rotation untuk belt ni dipanggil ITU. Okay, ITU. ITU adalah organisasi yang akan control satellite punya orbit ni. International Telecommunication Union ITU is under United Nations specialized agencies for information and communication technologies. It was established in 1865. Dia diwujudkan dalam tahun 1865, lama. And then the importance of the organization is to set the international standard for radio communication and interconnection of network. Basically for data transport, online security, broadcasting, multimedia such as streaming, audio and videos. Yang ini adalah organisasi yang bertanggungjawab lah, ITU. Okay. called ITU. Geosynchronous orbits are occupied by a few navigation satellites also. Geosatellites can cover 1/3 of the Earth's surface, so 3 satellites are sufficient to cover the entire. Jadi
dia ikut dia punya apa signal tu untuk geo satellite ni, one nation ni dia perlukan cuma 3 je lah, 3 satellite untuk cover keseluruhan bumi Earth. For navigation applications such as GPS, MEO is the wise option. Even though Untuk MIO pula, kita biasanya kita gunakan GPS lah. Okay, GPS, contoh GPS yang kamu biasa guna adalah apa? Kamu gunakan Waze. Okay, ini adalah untuk MIO. Okay, jadi untuk MIO orbit, biasanya kita akan gunakan GPS. Okay, ini untuk ni lah, maksudnya untuk other navigation application lah. Okay. Yang ni jauh sikit daripada bumi lah. Yang kalau macam tadi Leo tu dekat, yang ni lebih kurang dalam 22,000 kilometer. Yang period untuk orbit one cycle complete adalah 12 jam lah. the LEO is closest to the Earth, satellites in this orbit revolve at a very high speed. Due to this, receivers on Earth fail to carry out the navigation calculations accurately. Moreover, LEO needs a lot more satellites to cover the entire Earth. Thus, GPS satellites use MEO. Okay, jadi kenapa dia tak gunakan Leo tadi? Sebab Leo tu dia punya orbital punya apa, untuk Earth ni dia very short dia punya length dia very short lah. Dia punya transceiver untuk dia hantar signal kepada apa, satellite receiver dekat bumi ni terlampau pendek lah. Jadi itu yang digunakan GPS satellite yang diletakkan di kedudukan MEO. In a typical GPS system, 24 satellites can cover the entire Earth, and the Jadi kalau macam tadi, kalau kita tengok Geo tadi, digunakan 3, yang ni digunakan lebih kurang 24 satelit lah untuk completekan keseluruhan bumi. orbital period is 12 hours. Now, let's look at the main components of a communication satellite. Okay, communication satellite pula kita tengok komponen Komponen ni berlainan lah. Satu, untuk dia tahan cahaya ataupun haba daripada matahari. Yang kedua, kalau kamu tengok dia di cover up by some specific material. Nanti dia akan terangkan. Along with their functions, at the heart of communication satellites are the transponders. The main task of a transponder Okay, main komponen dia adalah transponder. Transponder ni untuk apa tugasnya? Untuk dia hantar data lah, hantar dan terima data lah daripada Earth punya antena. Okay, yang ni penting lah untuk komponen ni. Dan dia juga mainly used in satellite communication to transfer the received signal. Okay, dia ada, kalau kamu tengok dia punya main function dia, tak ada receiving antenna and transmitting antenna lah. Dan dia ada local oscillator, yang ni kalau kamu go into deep lah. Okay, kita ada komponen-komponen yang penting lah. Okay, kemudian clear fungsi transponder ni. Dia untuk dia menghantar dan menerima data lah. is to change the frequency of the received signal, remove any signal noise, Okay, ini fungsi and yang amplify the signal spesifik power. lah. Dia akan change frekuensi, remove the noise. Kenapa ada noise? Sebab dekat luar daripada bumi ni ada banyak noise lah. Contohnya kalau ada yang bertanya ke? Ada banyak noise lah. Change frequency, remove noise dengan amplify the signal power. Dan ni adalah dia punya dia punya function
Okay, secara normalnya untuk every satellite ni dia ada 24 hingga 72 transponder lah, bergantung kepada saiz satellite yang diorang hantar ke orbit ni. On Ku band satellites, the transponder converts from 14 gigahertz to 12 gigahertz, and a satellite can have 20 or more transponders. Jadi dia boleh ada 20 dan lebih antara 24 hingga 72 dia punya average range. It is obvious that transponders require a great deal of electrical power to handle all of these functions. For power supply, a Okay, untuk transponder ni dia perlukan electricity punya power lah. satellite has the options of batteries and solar panels. Okay, jadi bateri dengan solar panel ni dia embed sekali dekat ni dekat satellite punya ni lah komponen ni. Dan solar panel kalau kamu tengok dia akan menghala ke matahari ya. Menghala ke matahari dan solar panel ni yang akan bekalkan electricity power kepada bateri lah. Solar panel is used to power the electronic equipment, but during an eclipse time, the batteries are used. You can see a sun sensor on the satellite. Okay, dan kalau kamu tengok setiap satellite ni dia ada sun sensor maksudnya dia akan allocate sun location based on dia punya sensor. Jadi sun sensor ni dia very sensitive to light. Maksudnya dia punya kemasukan cahaya tu dia akan control sama ada dia akan control sama ada matahari tu berada di west ataupun ni lah east. Okay, dia akan control Sun sensor helps to angle the solar panels in the right direction so that the maximum power can be extracted from the sun. Okay, jadi dia kata maximum power tu akan diperolehi daripada matahari lah. Sebab apa dia nak ada power tu sebab yang pertamanya dia nak dia nak recharge the battery recharge battery dan kemudiannya dia nak power up the transponder. Okay, ada soalan ke? Tak ada, doktor. Okey. Okey, selain daripada itu, sun sensor juga digunakan untuk attitude control solar array yang mana dia akan detect dan convert cahaya punya photons tu, dia panggil photons. Photon ni adalah dia punya unit terkecil dalam cahaya tu dan dia akan convert kepada electric current. Okay, dan dia menggunakan light windows dengan project image untuk di dalam dia punya base dalam sun sensor ni lah. Okay, jadi yang paling penting dalam sun sensor ni dipanggil sebagai SOC ataupun two axis and low cost sun sensor untuk accurate tracking matahari tu kat mana. Jadi position untuk solar panel tu akan bergantung kepada sun sensor. Now, let's see how the transponder receives the input signal from the antenna. Okey, jadi kita akan tengok sekarang ni bagaimana transponder tu input daripada solar panel. The most common antenna fixed to satellites are reflector antenna. A satellite is supposed to follow its intended smooth. Jadi kita ada satu lagi yang dipanggil sebagai reflector antenna. Okey, nanti saya akan terangkan apa fungsi reflector antenna ni. Tapi sebelum tu kita tengok dululah bagaimana dia berfungsi. Reflector antenna ni adalah device atau peralatan yang reflectkan electromagnetic wave, gelombang elektromagnetik lah. Okey, dan dia wujud disebabkan oleh radio frekuensi.
Okay, kalau kamu tengok kat sini, bila dia orbit, orbit. However, the gravitational field around a satellite is not uniform due to the unequal mass distribution of the okay, jadi dia akan reflectkan ni untuk pastikan satelit itu berada di kedudukan yang betul lah. Sebab kalau kamu tengok kat sini, graviti bumi ni dia tak stabil tau. Dia tak stabil. Maksudnya kedudukan bumi bila dia berpusing tu dia akan menghasilkan graviti, dan bila dia menghasilkan graviti tu dia dekat luar, kalau kamu tengok kat luar ni dia ada dia punya zone dia, setiap zone tu akan ada impact pada orbit lah. Jadi bila dia ada impact pada orbit, jadi untuk memastikan dia berada dalam kedudukan yang stabil, dalam dia punya course lah, dia panggil course. Jadi dia kena pastikan dia kena perlu ada yang kita panggil sebagai reflector. Jadi dia akan pastikan bahawa kedudukan dia berada pada orbit yang betul lah. Kalau tak, nanti dia akan terkeluar daripada orbit ni. Okay. Earth and the presence of the moon and the sun. Okey, kedudukan bumi dan juga kedudukan bulan juga memainkan peranan yang penting lah. Kalau bulan tu berada dekat dengan bumi, maksudnya dia punya tarikan itu akan kuat lah. Jadi sebab itu kita kena ada reflector untuk pastikan kedudukan satelit ni pada orbit yang betul lah. Kalau bulan berada dekat dengan bumi, maksudnya kita akan ada pasang surut ke pasang naik? High tide ke low tide? High tide. High tide lah, sebab dia ada gravity punya daripada bulan. Jadi oleh kerana itu kita perlukan reflector lah untuk pastikan adjustment satelit ni berada dalam kedudukan yang betul lah. Because of this, sometimes the satellite gets displaced from its intended orbital position. Kadang-kadang dia displace dia relocate Sebab apa? Sebab banyak faktor lah. Antara faktor yang saya nyatakan tadi adalah disebabkan oleh kedudukan bulan Okay, jadi bulan memainkan peranan yang penting. Kalau tak ada bulan, tak ada daratan. Kalau tak ada bulan, tak ada daratan, sebab kedudukan air kita di bumi ni adalah bergantung kepada bulan. Okay, itu cantiknya kuasa Tuhan. Maksudnya dia akan ada balance between nature. Antara nature tu dia akan ada balance. This is a dangerous situation since it will lead to a complete loss of signal. To avoid such a situation, satellites make use of thrusters. The thrusters are Okey, jadi daripada energi yang dia ada tadi, dia akan ada thruster. Thruster ni adalah dia nak balik semula kepada orbit tadi, dia perlukan sedikit tenaga lah. Jadi tenaga ni dia tak selalunya kedudukan ni tak selalunya berlaku. It's not always happen. And to ensure the satellite is on the orbit. Orbit is orbiting the Earth. So they develop the thruster lah. fired and keep the satellite in the right position. These also help satellites to avoid space junk. The fuel needed for the thrusters is saved in tanks. Okay, thruster ni dia tak boleh gunakan fuel yang biasa kita ada dekat kereta sebab dia very heavy. So they created monometallic resin and nitrogen tetraoxide. Yang ini merupakan bahan bakar yang mudah terbakar, tapi dia ringan. Dia punya dia punya substance itu very light. In the satellite body. The position of the satellite and control of the thrusters are continuously monitored from an Earth station. Jadi Earth station yang akan monitor thruster punya sama ada dia dia berfungsi atau tak lah. Kalau dia tak berfungsi, dia orang akan hantar angkasawan untuk repair the satellite. Kenapa dia hantar angkasawan?
sebab satellite punya cost untuk develop satellite dia very costly lah. Dia sangat mahal. Okey, untuk satellite punya apa cost, biasanya dia akan menelan belanja juta lah. Juta lah. Dan untuk melancarkan satellite, biasanya harga satellite ni lebih kurang 1 juta USD lah. Untuk melancarkan dia ke orbit, kita perlukan lebih kurang 150 hingga 400 juta lah US. Jadi untuk repair ni kita perlukan another cost lah. Dan kalau kamu tengok untuk one satellite, dia punya cost dia around 1 billion untuk dia sampai ke orbit lah. Kalau convert to Malaysia ringgit, almost a billion ringgit. From the position controls, the Earth station also monitors the satellite's health and speed. Jadi dia akan monitor, yang ni dia akan monitor health dengan speed. Health dengan speed ni dia akan ada satu jangka hayat untuk satellite ni. Dia takkan dia takkan berada di space tu selama-lamanya lah. Jadi dia akan ada jangka hayat. Duration ni dia punya how long can satellite live depend kepada fungsi. Jadi depending on the function of the satellite. Normally minimum is 5 tahun, 5 years, and to some extent it will be 15 years. Dia akan pergi pada 15 tahun. Tapi normally the average of satellite dia punya duration is around 10 years. 10 years time. Every 10 years it will replace another satellite into orbit. This is done through tracking, telemetry, and control systems. These systems continuously send the signal to the Earth station and maintain the contact between Earth and the satellite. Generally, these signals are exchanged at different frequencies to distinguish from other communication signals. Have you ever thought what happens to a satellite when it is no longer functional? Ini dia akan terangkan bila satellite tu is no function at all. Dia Or akan its pergi. lifespan is nearing the end? Lifespan dia macam yang These saya bagi tahu satellites tadi, dia akan pergi pada 5 to 15 years and on average is almost 10 years. Harm other operational satellites or spacecraft. To deal with this situation, inactive satellites are transferred to the graveyard orbit by activating the thrusters. Untuk yang dah habis, dia tak akan jatuh ke bumi. Sebab apa dia tak akan jatuh ke bumi? Siapa tahu? Hazirah tahu sebab apa dia tak jatuh ke bumi? Gravity. Sebab apa? Gravity. Yelah, sebab apa dia kalau yang dah habis lifespan dia tak jatuh ke bumi? Sebab kalau dia jatuh ke bumi, habislah rumah kita. Rumah kita habislah. Tengok-tengok je. Ada satelit datang, hancurlah. Jadi Just by increasing dia akan pergi pada thruster firing. Kemudian thruster firing ni dia akan pergi pada graveyard. the rotational speed of the satellite, we will be able to transfer it to a higher radius orbit. This operation is made clear in this animation. The graveyard orbit is a few Dia panggil graveyard orbit ataupun kubur orbit. Dia pun ada kubur juga. Kalau manusia ada kubur, untuk satellite pun ada kubur dia. Kubur dia tak hantar balik ke bumi. Sebab apa? Kalau dia hantar balik ke bumi, ada lebih kurang 20,000 satellite. Jadi bahaya kat manusia. Tiba-tiba je dekat belakang rumah kita
Tengok ada satelit. Satelit ni bukan kecil bukan 1-2 sentimeter Dia punya panjang up to 50 meter 50 meter dia punya besar dia tu. Jadi dia akan pergi pada graveyard orbit dia panggil 100 graveyard kilometers orbit. above the geostationary orbit. For this operation, the thrusters consume the same amount of fuel as a satellite needs for about 3 months of station keeping. The satellites we have discussed so far are communication satellites. For GPS constellation ni adalah dia GPS punya satellites, the most important components are an atomic clock and untuk GPS yang paling komponen yang paling penting adalah atomic clock lah. the antenna. The L-band navigation antennas used in these kinds of satellites are also illustrated here. Okay, yang ni tak penting lah. Kamu boleh tengok The yang Earth ni kemudian. observation satellites, which are mostly in Okay. Kemudian yang ni saya dah tunjuk tadi. Communication satellite ni adalah yang di orbit bumi lah. Okay. Lepas tu kita ada satellite communication system exist because the Earth is sphere lah. And transfer radio wave and also in straight line at the microwave frequencies lah. Yang ni kita ada dekat LEO tadi. LEO punya ni low Earth orbit. Okay. Kemudian kita ada majority communication satellite in geostationary. Yang ni pun saya dah terangkan 35,786 km. Dia fixed place Kalau dia nak pergi pada graveyard tadi, dia akan ada thruster lah. Thruster will send the dia panggil invalid ataupun dia panggil yang dah tak guna unused satellite to the graveyard station Okay, dan kita tengok kat sini digunakan above 10 GHz untuk yang ini adalah signaling untuk significant reduction of the signal. Okay, this one is just the usage of the satellite. What is the daily routine of human life that use the satellite function. Okay, and then yang ni history lah. Kamu tengok lah. Orbit. 1/3 of them are owned by the United States. Yang ni pun saya dah terangkan tadi. There are 4 the west beyond because they connect Communication apa semua NASA and semua saya dah international terangkan energy ini semua research and history lah. physics. Okay, and then orbit radius about 36,000 kilometers lah. Okay, and then yang ni is a little bit of history. The first satellite communication launched in 1957 is called Sputnik 1 back in 1957 lah. Lepas tu kita ada Vostok, Sputnik 2 and Vostok lah. Lepas tu yang Malaysia kita ada 2006 kita ada MESAT 3, kita ada Tiong-Sat 1 lah. Okay. And then kita ada Razak-Sat ni pun saya dah terangkan tadi. Okay, this one is overall communication infrastructure. Kita ada terrestrial interface dan kita ada earth station, radio frequency link RF. Kita voice, data, videos. Okay. Ini kamu boleh baca lah. Mobile users and so on. Okay. Yang ni satellite feature ni tak payah tak ambil tahu lah. Cuma yang ni yang macam yang saya bagi tahu tadi, 5G punya frequency band lagi laju daripada satellite features yang ada. Okay, yang ni feature of satellite MESAT 1. Okay, kamu tengoklah nanti Yang ni orbit dengan trajectory. Orbit ni is trajectory is that periodically repeated lah, and trajectory is path traced by moving body for satellite. For example, we have a certain orbit Okay. Dan yang ni yang dalam video pun dah terangkan, kita ada gravitational force dengan initial centrifugal force daya yang tujahan ke atas dan daya narik ke bawah based pada gravity. Okay, kemudian dia types of orbit ni terbagi pada 3 lah. Kita ada circular equatorial orbit,
dan elliptical orbit lah. Yang ni elliptical, circular dengan satellite orbital shape. Okay, yang ni kita dah tengok tadi, LEO, NEO dengan GEO. Okay, yang ni saya tak terangkan kamu, saya dah terangkan tadi. Ini kalau kamu tengok dia punya animation ni, elliptical. Tak ada apa, itu je lah. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan ke untuk yang ni? Kita ada polar, incline dengan equatorial. Yang ni semua dia ada the type of orbital pattern. Pattern yang saya dah tunjukkan tadi lah. Kita ada ni lah. Ni kamu tengok Leo. Kita ada apa? Yang ni saya dah terang Mio. Kita ada Geo. Kemudian kita ada Hyo. Okay. Tak ada dalam final exam, tak ada. Okay, ada apa nak tanya ke? Tak ada, Doktor. Okey, kalau ada soalan, kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya lah. Sebab satellite ni untuk kamu punya midterm tak saya rasa dalam 4-5 soalan je. Okey, nanti kamu nak objektif kan? Objektif nanti saya buat objektif. 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 Yelah, saya buat objektif lah. Nanti saya akan bagi tahu how many questions and nanti saya akan inform dekat group Betul bukan 80 kan? Saya bukan, saya tengok yang dalam 40 cukup lah. Okay, class, I think that's all for today. Doktor, kehadiran saya